Good morning everyone and welcome back to our channel. And आज तो शिवरात्रि है, तो आज वैसे तो कुछ प्लान नहीं है. आज मैं अभी मॉर्निंग के अराउंड 9 बजे है, तो मैं अभी करेंटली लीज़ा के घर जाऊंगी, ली के घर जाऊंगी. उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे. बस आज का प्लान वैसा ही कुछ है, आप लोग को दिखाते हैं. तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं पहुंच गई सागरिका के घर में, मतलब घर में नहीं, उसके घर के पास. तो हाँ, अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं. राइट टिका? हाँ, मंदिर. चलो मिलते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद. আমি আহিলো মন্দিৰৰ পৰা, পূজা কৰি আহিলো. তুমি ধৰাচোন কেমেৰাটো. ৰ'দ দিছে. हम लोग अभी पहुंच गए हैं लीजा के घर. আজি শিৱৰাত্ৰি হয়, চ' আজি আমি এতিয়া একো নাখাওঁ. আজি আমাৰ ফাষ্ট আছে. আমি আহিলো মন্দিৰৰ পৰা, আহিলো পূজা চূজা কৰি. এতিয়া আমি দিনটো কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম. চাওক আপোনালোকে. কিন্তু চাওক আৰু जितना हो सकता है हम लोगों से हम करेंगे टू एंटरटेन यू गाइस. चलो हम लोग अभी फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग को. बाय बाय. सो हाय गाइस, हम लोग आ गए फ्रेश होकर. अभी हम लोग के साथ एक नन्ही सी मेहमान भी है. बोलो हाय. बोलो हाय. तो आज का तो वैसा कुछ प्लान नहीं है हम लोगों का. हाँ, कुछ भी प्लान नहीं. কি কৰিবা আমি আজি? এনে আৰু মৰ্ণিংটো আমি মন্দিৰ গৈ আহিলোঁ বাৰু, পূজা চূজা দি আহিলোঁ. আজিতো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আছে, আমি একো নাখাওঁ আজি. এনে আবেলিকে ইভিনিংকে ফাৰ্ষ্ট ভাঙিম আৰু ন. আৰু এবাৰ পূজা কৰিম, তাৰপিছত ভাঙি দিম আৰু. তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়াচোন? তাতে কৈ দিয়া. কোৱা, কি নাম তোমাৰ? নবন্যা দাস. তুমি ক'ত থাকা? ঘৰত থাকে. তুমি ক'ত যোৱা? ক'ত?
তোমাৰ ঘৰ কোনটো? ঘৰ কোনটো? এইটো এইফালে নামি যাব লাগে কোৱা। কালি নামি যাই সেইফালে যাম। সেইফালে যাওঁ। সেইফালে ঘৰ ন? तो आज तो वैसा कुछ प्लान नहीं है हम लोगों का वैसे भी। क्या करेंगे अभी ऐसे आप लोग देखिए, हम लोग दिन भर बस क्या करते हैं भाई, और कुछ नहीं। अभी हम लोग थोड़ा नीचे जाने वाले हैं, दुकान से आते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिर से मिलते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। এতিয়া 6টা বাজেহি আৰু লিজা আৰু মই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ভাঙিম এতিয়া। অলপমান দেৰিকৈ ভাঙিম, মানে ভাঙিমেই আৰু। চ' তাৰে আগত ইয়াতে ওচৰতে মানে লিজাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত বেলগছ এজোপা আছে। এজোপা কয়নে? এজোপা বেলগছ এজোপা আছে। তো আমি তাতে এতিয়া ধূপ চুপ জ্বলাওঁগৈ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্টটো ভাঙিম, ঠিক আছে? চলো। আমি এতিয়া এই মিঠাইৰ লগতে আমাৰ ব্ৰত ভাঙিম আজি ন। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। আমি ব্ৰত এতিয়া ভাঙো, খাই লওঁ অলপমান। আমি আজি এইখিনি এণ্ড কৰি দিওঁ। আৰু আপোনাক সকলোকে ওৱান্স এগেইন আমি উইছে কৰিব পাহৰিছোঁ ন। আপোনাক বেয়া নাপাব, আপোনাক সকলোকে হেপী মহাশিৱৰাত্ৰি। বাই বাই। বাই বাই।